Vous voyez, c'est le chef de Babembe. Il est en train de manger. Watu wote duniani kwa siku hizi za mwisho wanajaribu njia zote za kuleta amani, wanatafuta kila pande mikutano kila siku, walakini ndugu zangu tumeshindwa kupata amani. Yesu ni njia. Aufikiria kama atakuweza tafuta nini? La géopolitique et la géographie avaient changé. Au début, c'était ceux qui parlaient le Lingala qui étaient majoritaires, mais lorsque nos frères de l'Est sont venus, le Swahili a pris de l'ampleur. Et le Quinois, qui se voulait être maître des situations, a été rebuté par le Swahiliphone qui était en majorité, et cela a créé un conflit, et même des étincelles où les gens sont venus à s'étaper, à se battre chaque fois qu'il y avait des cérémonies de funérailles. Au vu de tout cela, ça nous a écœuré, nous qui avons quand même cette idée-là d'unité nationale. Nous avons dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose où la langue n'est plus une barrière, où une association, où un membre de la communauté congolaise se sentirait libre de s'exprimer sans complexe, quelle que soit sa religion, son... Parce que ce sont des choses que je peux vous donner des conseils à notre citoyen congolais qui se trouve ici. Travaillons ensemble pour éliminer la corruption, pour éliminer la discrimination de langue, province, ethnique et de religion. Je sais très bien qu'il y a des problèmes. On ne peut pas éliminer ça, ça me mettra ensemble. Il faut qu'on soit ensemble, qu'on discute ensemble. Le linge est sale, c'est là ma famille. C'est ce qu'on parle. Il y avait eu des gens qui sont venus un peu nous perturber là-bas, disant que vous commencez maintenant à venir en cachette. Vous avez des agendas cachés. Vous voulez faire passer maintenant le fait Chako au détriment des Papioto et des autres là. Parce que Tony Massoudi et l'autre candidat que j'oublie les noms se sont retirés. Il n'y avait que le fait Chako et Papioto qui restaient en course. Et au cours de cette réunion, je pense, si je ne me trompe pas, c'est Papioto avec sa délégation qui sont venus. Ils ont dit pourquoi vous ne nous êtes pas informés. C'est moi-même qui étais chargé de les expliquer après le pasteur José qui était le secrétaire de la Ligue des pasteurs. De sa façon, c'est comme on dit les Français, que chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais il y a quelques groupes de gens qui se réunissent entre eux, mais pour dire que le Congo est uni, que tout le monde est uni là. Je n'ai jamais vu ça et puis ça ne sera pas possible. Aussi longtemps que ce que je vous ai dit, qui ne s'en s'est jamais fait, il n'y aura rien. Vous pouvez les emballer aujourd'hui que bon, ok, vous mettez par exemple l'argent que maintenant qu'on puisse faire une organisation qui puisse avoir au moins une structure en place et tout consort. Vous verrez vous-même, 3 mois c'est beaucoup. 3 mois c'est beaucoup, il y aura un combat terrible. Alors à quoi? Parce que l'origine de ce territoire-là avec le nom, donc ce n'est pas, il n'y a pas une concordance. Toka mwanzo wa rafiki wao kutanikiwa Bukavu, Burundi na hivyo walifika Deben na hivyo walikuwa ndio rafiki na vile kifo inafikia patana na mimi niko na uhusiano na watu wengine kutoka kugundi yao ya marehemu Shako kwa ndugu yake. Tulipata habari nyingine tofauti tu.
me wakatufasiria basi, najua sema wakatufasiria kama bwana ulitoka hata kifo nani hatujazika, tuliomba msamaha kwake aje ungane na sisi. Sasa yeye alikuwa na ile uoga kuona kwa ndugu anaanza kumpiganisha ili siku hata na mipanga wampige, alikuwa na uoga kufika na vile hakufika. Congo, libota ya mon âme, l'Éternel. De l'émission de Haïti. Nous vous remercions beaucoup de votre patience parce que, vous voyez, on est en train toujours de continuer avec notre émission. Nous sommes là pour vous et pour surtout dans notre langue. Nous voulons vraiment que tout le monde soit informé et nous voulons que tout le monde soit alerté et de connaître ce qui se passe ici à Durban et en Afrique du Sud et diaspora. On ne sommes pas limités à ça. L'émission prochaine, vous allez aussi voir certaines documents. Kama vile wale watu walikuwa katika nini kambi, utaona documentation yake, mutaona raporo yote mzima ya nani ya xenophobie na vile maisha ya mukambi. Vraiment utaenda kuona ba chrétien na mona balikuwa napika makribiti muvita mukambi na wala kwa mama bila kuambia vraiment mtu umone mbare mais ufo mchofe karibu ndio mchue nie huku ndio mtenda kujua vraiment huko maimani kama tunakuonesha utaregrete sana ke huyu mtu mimi namonaka mbarabara ndio anafanyaka utona vile mkambi belana ba utangaria ke atuka identite yetu kunaribika sana na kwa maana uko naona tunatosha hii emission tuna créé émission na hii Buntu African Theater Production ni iko pale njoo ya kufanya mafilme moya education na njoo kama unaona kuko ile filme unasikia iko inaitwa Shimu uraia wako, c'est-à-dire respecter votre identité. C'est pourquoi tunapenda mwanzo kuona vitu vile vinapita. Sikia vile muka vile watu walikuwa na kribite na mamaragi na mapempas
na manini batu bana kosi bana nini kuadibisha nani dignité yabo juu ya vitu moya bure bure na kukaria bongo na kukaria vitu vingine mambo ya kata utapata raporo yote full. Utaona leadership ya Chaswed vile ilitembea na vile lisinye nani madokuma mapapie kila kitu. Utaona mwemission verite kwa wazi. Hii emission iko pale njuu ya kuleta kila kitu polele. Toza awa eza koloba verite. Tolingite o boye na boye balobaki banani te na emission ozo mona tozo sala nde vraiment verite biloko nyonso ezala pepele. Na batu bakobanda komona bino ti na Congo biloko nyonso ozosala biso toza na probleme te. Yo ozosala makambo na yo biso batu tozoloba toza na probleme te. Periode oyo ozosala makambo wana me yo moko omona makambo wana ozosala ezaka ya bien, eza ya bien, probleme eza te. Me sikoyo soki bato bakomi kolobela yango yo okomi kanda eza ya yo. Me biso tokosala mosala na biso tokoyebisa yo ke no tozo kamere yo oza anda kamera lukuta na yo biloko nyonso zoloba ekozala awana vraiment na kawana ezalaki nini oloba o mungala o nani na kawana etondaki nde bato bokoyeba découvrir bato wana bazalaki na kawana bokoyeba nini banda kosala nini basala nini etournaki nini souffrance na bango etournaki négative ou positive. Bino boko bokolanda yango bien mais tokolobela yango te. Image moko to présenter bino mais prochainement émission ya nini kolanda bokomona yango badiviser kopanzana partout. Même na Congo ekokende partout ekokende bokoyeba nini basalaki wana. Ezalaki ba groupe différent, ezalaki bato différent, ezalaki ba nini ba code nine, ezalaki ba nini biloko belé ezalaki na kati ba congolais na ba burundais. Merci beaucoup. On ne peut pas perdre notre temps pour rien, c'est ça l'image. Les choses vont commencer à marcher normalement et la vérité sera à tout le monde, au corps de tout le monde. Ce n'est pas que Congolais olobelake Muswahili olobelake nini mungala. Mentalité ya Congolais baza lokola bajimo eza oloba o eza Kasai ni eza Mbujima eza nini Kananga ekozala nini Kamina ekozala Lubumbashi Likasi ou ekozala Bukavu nani Uvira wapi na wapi. Mais comportement congolais eza presque moko et lesquels yango bakonzi nde baza na ba erreur bazo négliger bazotia programme d'éducation. Programme d'éducation eza bien na communauté congolais asi a perdre dignité na ye. Congolais asi a kei na neni na côté mosusu wana vraiment il fallait to banda kolobela yango na comportement congolais a perdre morale na ye. Congolais auparavant, Congolais de 1960, ce n'est pas Congolais de 2009, ce n'est pas Congolais de 2015. Congolais à l'élo, surtout bato bazana diaspora, eza makambo mosusu, bazangi nani sentiment patriotique, bazangi loko nyonso bakomi bato moko très violent, lukuta ebele. Mais toza kuna te tolingi prochainement tokolobela ngo na profondeur nani likambo ya nini ya xénophobie na ya kan bato bazalaki na ka bazalaki banani baza kosala nini et c'est bato nyonso bazalaki na ka bazalaki ba victime ou bazalaki ba victime te. Toyebi ke na kan ezalaki bato ba victime na ba victime wana bazalaki na nini wana nini peur panique. Yes, panique normal. Mais après cela, qu'est-ce qui a été? C'était la vérité ou c'était les mensonges qui régnaient? Mais comment on appelle Congolais continuer à vivre le mensonge? Mon temps, il y a ça qui est l'autre côté, ni journal, ni mouta, il y a yo, au coin de face, ni place telle, té. Ye moko kuna ba moral na ma moral azo vivre kana moral ya lukuta. Boko découvrir CD oyo na sima soki olingi ba CD nyonso ba nini nyonso vraiment ba adresse na biso eza wana.
Il y a un problème aujourd'hui, on a dit que nous avons l'émission là qui est spéciale aujourd'hui. L'émission spéciale, il y a Lelo, et ça émission interview, tu as vu ça qui bango binonyo soke nini et toza na mission ya kolanda ko ça la recherche banani baza na nini pour trouver qui sont les responsables de la division. C'est pourquoi la division congolaise. La division congolaise, c'est Panzani partout. Mais notre problème, c'est quoi? Nous devons d'abord identifier. Le problème, c'est que partout, dans toute communauté, dans toute société, dans tout établissement, il y a toujours des conflits, il y a toujours des problèmes. Le problème, c'est difficile d'échapper les problèmes. Ça, c'est ce qu'on a appris. C'est difficile d'échapper les problèmes, mon frère. Les conflits peuvent être partout, mais il faut avoir aussi des méthodes ya polité nanini na ba conflit wana. Ce que vous vendez ka boye, boza na ba règlement te, boza na ba structure te, en tout cas conflit wana ekosila te. Mais tout ça, to koloka ke conflit ekosila mais ekosala moi ba discipline mutu wana aba sanctionner, mutu wana balandela ye, mutu wana balobela ye et na ba erreur na bango. Mais kwa wakati huyu il faut comprendre que encore mettre sens ya kusema ke tunaendelea ku emission yenye tulikuwa naendelea mtu wa kwanza parmi bale unasikia ba nini ba leader balianza hii la congolaise hapa Durban. Batu balianza la congolaise hapa Durban banasikirika na bajulikana. Mais leo mutafata interview yake mzuri ya nini ya frère wetu nani monsieur Pelewe de la Mongo. Pelewe de la Mongo, vraiment, dans ma vie, j'ai été touché quelque part pour trouver cet homme. Vraiment, j'ai été touché. Vous savez, les Congolais ne veulent pas accepter. Nous avons une mauvaise caractère, habitude ou quoi que ce soit. Congolais apenda kuitika erreur. Akisha kwa kosa mais anapenda kufanya maargument mais une nature il fruit ndani nilitrouver moi monsieur nini Pelewe. J'étais vraiment, même aujourd'hui je suis calme. Il n'a pas fait, il n'était pas, mais il était comme organisateur et il contribuait à ça, il a donné même sa maison, il a fait ça, mais après ça l'autorité était allée par là, lui ne savait rien. Mais quand je lui ai posé, je lui ai dit que vous êtes responsable de cette situation du désordre et de la division. Vous allez sentir que ça répond. Suivez bien, vous faites tout bien. Utaona que ni Afrika eko na Afrika ni mundani yake. Dit choisir quelqu'un, ce n'est pas dire qu'il a l'argent. Il peut avoir une chose ou quoi que ce soit matériel ou tout ça. Dit, nous voulons les gens qui comprennent les situations, qui est capable de réunir les gens et de trouver solution. Pas des gens, les orgueillés ou tout ça, vous le mettez là-bas, qui vient là pour nous piller. Vous pillez, mettre du désordre partout. Mais suivez, je n'ai pas là pour dire que non. Je peux aussi, tant que Congolais, de mon observation, je peux dire quoi de mon opinion, mais je n'ai pas là. Mais suivez d'abord son interview. Malembe okoyoka nini frère wana la congolaise faut ezala nini na bato nini tokobanda ko voter na bango totia bango wana. Tokutani pe aza ye moko te aza na mwasi na ye mama moko ya kitoko vraiment na pesio lokumu mama vraiment courageux, accueillante et tout ça était comme bien. Maintenant boko banda komona moko na basi na bango bato balingi ki bokonzi mais bato wana baza na organisation bazate Pele azalaki ye moko te azalaki na Yalala aza pe compatriote na biso aza wana bokomona ye parce que Pelewe basalaki bango bo Yalala a continué moto a continuaki na programme ya constitution jusqu'à tel point Maréchal azwaki pouvoir bokoye bangana na kosala eloko te na koloba eloko te na commenter eloko te selon notre domaine mais bino moko bokozala ba juge
ya ba leader na bino bo banda kolanda bango bokozala ba juge na bango landa bango bien nini balingi nini bazoloba et na vision na bango eza nini à partir ya biloba na bango nde wana okomona nini tokolekisa nini Messi Alala après na papa Maréchal bandeko papa Maréchal payé pe alobaki au contraire de ce que la population congolaise bazana yango lelo awa papa Maréchal alobi boy na bien asalaki ye moko te la congolaise bokolanda ye mais tozoloba lukuta nde wana totie émission bino moko baneni ba balance bo banda kotia ba balance bolandi ye mutu wana bozomona ye awa na émission alobi eloko te il faut jour moko botuna ye parce que nde bato bazo ya na lukuta moko makasi na ba désordre moko makasi maintenant jour ya baleka na nini na podium balingi te bakomi kokima bokolanda bango oye c'est pas mundele moko ba mindelo bazoi ba nini ba minere na biso na mboka na biso ki atangaki te mais azwa ngai apesa musala abana kofuta ngai 45 000 francs congolais par mois 45 000 francs congolais par mois en tout cas na moni musala nini ba jardin Saimo ba nettoyage na pango kosokola mituka wana nde musala wana salobi mama omonyo mo pesa ngaka makambo so na bandela osutu bano swana opesa ngaka na ebite soki eza nini mbali boso te yango mutu no zo sala bien te boza liboma bende na comprendre nada sala liboma bon 45 000 francs ezamuke 45 000 francs ekokoka yo sikolo ko finga ngai na sala liboma eza liboma eza makambo ya polite ata moko eza boso yo kaka boy 45 000 francs ezamuke ndako otanda munene boto futa 20 nini comme sikolo ngai nazala domestique na mosala nazala domestique mosala nini wana ngala kopa et puis ozo finga ngai nazala liboma ngai na fingi yote na lobinde kaka nazala liboma fingi te kobalisa te ke na fingi merci na fingi te bienvenue nga mola oloba bien na fingi te ezane ngala zo comprendre yo te yo kaka boy so apesa musala 4 000 francs problème ba 5 000 francs problème misuku basala ola misala 3 000 2 000 francs eza bien ndako to futa so 12 500 moi la classe soki 5 000 pamba 4 500 nego ene biso bien ne okomi yo za la rabo tika oze impoli mais na siko yo zo tinda ngai po nakende kosala mosala moko ya domestique eza bongo te bien za la rabo so mundu ngai yo peso conseil na bakolege na ngai nyonso oyo bakuta ngai nazosala epai ya mundele papa na ngai asalaki koko na ngai asalaki mpona mindele na baeta ya colonisation me ngai lelo mpe nakende nasala epai na bango wana na 45 000 francs congolais epuis ozobenga ngai naza liboma Yukano chérie, ese nga bingo liboma yo na rabo si na ebi yo si la rabo ba kana na misalo lukazo wato oya ochoka likola ngai eza bongo te chérie te yoka na la bila na wa bete po ndako eza so 12500 12500 ko ede biso bien yo za la rabo kasi me so musala no so 4500 ka wala ka chola be okuzo connexion bien emsu ndeo banusaka na 4500 na kati wana emsu babana luka mutu mongo ya sala akoma sek azala ou bien directeur ou bien na kana kati wana ko be musala bien likolo tamba ola kisa ba papier no nga na ba papier no nyonso oyo a diplôme no so nga mona eba na za fier kutu
ata mutu baoseka nga ombali no mosala ozwa te nazala fiere na bapapie na oyo nayebi ke un jour ozwa mosala bien siko problème moko kaka tobelanga na olinga no ozwa misala pamapamba te oyika misala babiro oyo atata 1500 ekoyede biso so ozwi yango wana ya standard chéri yo ozalaka bososi nayebi nanga ndenge babe te nayebi na ndenge babe te ni théâtre mzuri sana. Atupende mapirateri, botika makambo ya pirateri. Omani mapirateri ezo mekabiso tozala na se. Parce que pirateri wana eza eloko te. Somba biloko ya original po aider yo po otala bien na successful, non? Ya po ozala à l'aise na TV na yo, o enjoy, po ozala à l'aise bien. Ya, mais hii ni théâtre mzuri sana buntu Afrika. Ina conseiller Afrika iwe na combien na capacité ya kuishi bumuntu, ukwe na ile responsabilité ya kuishi katika dunia mzuri, uwe na ile responsabilité. Leboli. Nini? Calme. Hein? Namona como prego que na église. Ah, não que de boy, né? Na sambela de no. En tout cas, Moni. Basi bozo bala. Basi bozo bala. O mwasi alokoti ye, azui wapi, akenda bapara na ye nini? Mwasi sana respecte. Ngai tango kia na kena na garage. Ok, merci. Ota ba dimanche boye, toza na ba mwa tentation moko boye. Mama. Koma hauna adabu, hauna heshima. Mie niko mkwe yako, niko mkubwa, mi. All the yo husband. Unasikia, ifo kushikia. Koma kunatembea hivi, unatona na wewe. Wapi. Yeah, what is wrong with my skirt? Don't tell me you're nonsense. Baby, what? Listen. Who care when you wear your glasses? Joyce. No, Fazi. Hey. Joko I'm talking. Unalokota? You can't talk to my brother like that. You can't talk to my brother like that. Ya mufami yako, uwe mzuri, uyue politike, uyue kila kitu kilendelea maisha yako. Ya, c'est ça buntu Afrika. Sasa, weye uza original yetu buntu Afrika yo hii. Inamiletea kitu kia lazima sana. Ya. Sasa, leo tunamiletea buntu Afrika. Teatre inakonseye manjia yote sana. Ukipenda kutufata sana, utadekuvrir manjia mingi na masekre sana ya buntu Afrika. Utajua gisi yawe kuishi mudunia. Utaya kuishi kuresudre maproblemi yote katika maisha yako. Hakuna problemi ile itezi kushindia wewe ushinde kuiresudre. Problemi yote, ukonsulte buntu Afrika Teatri, utapata vraie solution na réponse kwa problemi yako. Tunakonseye ba mama, ba papa, ba mama, ba dada, ba toto, fata buntu Afrika Teatri. You can find the best things in your life and you can be happy forever, you know? Chaque fois que tu peux te parler ma campagne ya musique. Ni kamoni ndio sana ndiko. Ni kamoni yebisanga ni kamoni. Bala de musique chaque jour. Problème ni nango penza ngana. Makamboza ya makamba ya nini ya loud music chaque jour. Musique likolo. Est-ce que na sana tuwate ya kutia musique. Nazo kute nganda kwa wate.
ozofuta ndako ata soki ozofuta ndako mais ozalaka barules ya ndako il faut respecter yango. Rule ya ndako ezali te so oza kofuta mbongo. So oza kofuta mbongo te barule ko kosala. C'est que yondo chengali. Awa mbongo na nganje chenga na za kofuta. Watu wa Debeni, watu wa Jobeni, watu wa Pretoria, London, Eastern Cape, wote sisi wasanii tunapatikana hapa Point Road opposite na Spa. Tunauzisha CD yetu original kabisa. Ni hii hapa. Utakuwa tunauzisha bei rahisi 20 rand. Sio bei ya gari. Naomba mpige mkono. Sisi ni wasanii wenzetu. Wasanii ambao tunaweza tukaelimisha Afrika nzima. Tunauzisha CD yetu kwa bei rahisi 20 rand. Haina bei sana. Tunapenda kununua CD za fake. Haina bei, ni 20 rand. Naomba mtunge mkono. Haina bei, cheap 20 rand. Naangalia kununua CD, uangalie uone vitu vidogo ndani. Ndio utaona utamwasili. Ni 20 rand tu, haina bei. Naomba mtunge mkono. Nataka kupata, angalia namba ziko hapo chini, utakapofuata hapo CD. Unatupigia na tufuata muda wote, utatufuata muda wote ambao tutakuhitaji. Namba za kufuata hapo 20 rand tu ECD, haina bei, ni bei cheaper. Ndio hivi tuna create hii emission Jenga Inchi. Hii emission Jenga Inchi iko pale tunafanya compte tenu ya nombre ya ba profane et puis baweze kusikia mzuri mu lugha zao vizuri. Tutaenda edition ya Swahili yenye iko presente na mimi mwenyewe, na kuko edition ya Lingala yenye itakuwa na presente na ndugu mwingine, na kuko edition ya Chiluba, na kutakuwa edition ya Chikongo parce que tulingana na dute kabisa ba kupata mtu mwenye kujua Chikongo, mais tutampata malangi yote 4 ya pays itakuwa naongea. C'est-à-dire hapa sasa mushishangae kama mukiona kamera na pite masiku mubarabara fasho tuwiko uyoeke tuko na mission moi spéciale. Emission ISP nani recherche tuko nayo iko basé sur le point ya nini ya division ya nini ya ba Congolais. Pourquoi ba Congolais beko na diviser aba di réunir abana na magroupe abana na communauté mo iko solide sawa sawa na banani na makomunote ingine sawa vile Nigeria, ba Pakistanais, ba Rwandais, meme sikia mele bitu moya haya sana tuko na shanga. Tuko na dipresenter mu ma organisation mbalimbali ba Sud Africain hapa, mafasio de tuko naenda, mais utasikia kama banaanza kuita ba representant ya communauté. Mais unaona communauté ya ba Rwandais, beko ba Hutu na Batusi, mais unasikia munatoka mtu moya. Mais utasikia kuba Congolais benye kuko ba connaisseur ba mingi benye kujua mingi sana, mais unakuta kunatoka batu 20 30 ba leader bana représenter la congolaise. Mais usikike mais bitu bingine faut kushikia hapo na haya quand même, hata uko nasema maparole mwa mubaya uko napenda batu ba diviser, mais kushikia hapo na haya mbele bona tu présence weka Rwanda ka pays kadogo tena kana tracasser Congo grave meke kuna representa huyu moya. Mesikia sasa kuba Congolais ba representa 20 mu 2008 ba Congolais ba di presenter karibu ba representa 20 balikuwa kule. Mais hapa sasa ndio tunapenda sasa kulikuwa probleme moya, unayua Congolais anapenda kile sapa na kwa intérêt kama peko intérêt, unaona banalamuka mbio papa na kivukutu kama baone intérêt bana zambalana. Sasa kulikuwa la Congolaise hapa Durban ilianza je na inakuwa je, tunataka tuanze kuba informer mbele vile la Congolaise ilianza hapa pa Durban, ilianza na banani na inafika je Marshal anakuwa president, Marshal naisha kunakuwa dife Shako, vraiment pe ya nini ya Shako antuka ikwe salama udongoni. Ni mtu mwenye alikuwa kulamusha ba Congolais mu dernière mi-temps, mais mutasikia pourquoi badilamuka, mutasikia mobe atupende kukomante parce que tuko hapa hatuna ile ba journaliste kusema bakuleta confusion.
ama kuleta bongo dini pale wale no. Tunatumika professionnellement kabisa kabisa, atukwenda kuilokota mbalabala na tunatumika kijournalisme, maana yake kile kinastahili. Twatupende kwenda huku na huku hapana. Mutasikia mwe benye intervention ya kila moya ataanza kupita usikie. Mbo, kwa hapa tutaenda mbele avant ya kwenda kugusa bale balidere benye parce que tunaanza kufuata balidere na balidere moya aongee mwenye mbele ya communauté vile abadirenir na njoo ya nini kuko division na tena atuende pa balidere tu tuko nendana kwa kongoleo wote fasi yote wiko kwa kushop ukakuwa mu salon ukakuwa mu market ukakuwa wapi, tutakufuata ile fasha kazi yako na tutakuriza utulete useme opinion yako njoo ya la congolaise hapa ni njoo ya nini, parce que amuyo intérêt ya nini ya communauté représentatif ya communauté. Munaweza kusitukia vile bale batu beko na zambalana, huyu ni president huku ni president huku, kumbe alishaka sinye zabani nani document sema no banani ba congolais batoke mu nani mu Afrique du Sud amuyo, mais il faut kukue mtu mambo kuna mkontroler jo ile napasha mkuwe na mtu mmoja a présenter communauté toke mwa huko pare ya ku perdre temps. Tulienda kuomba mbele ma opinion ya batu bengine ba congolais bengine tuko na opinion moya enye tulienda kwa president wa Warega. President wa Warega, ule president wa Warega aliweza kuleta mu opinion yake personnel, aliweza kuongelea pourquoi ba congolais beko na diviser, beko na vivre en division. Ni mutamfuata ye mwenyewe na ye mwenyewe atadipresenter mbele yenu, mfuate mbele ile emission, mumusikie vile tuliweza kumuinterviewe na vile aliweza kuleta nini opinion yake, mfuate kidogo. Jambo ndugu. Jambo sana. Unaweza kudipresenter mwenyewe mbele ya auditeur? Jina langu mimi ni Engineer Peter, naishi hapa Padilba. Okay, uko wa nationalité kani na province kani na tribu gani? Congolais en provenance du Sud Kivu, Bukavu. Tribu yangu niko Lega. Komurega. Kweli sasa tunakuja hapa tunapenda tuko nauliza kila nduku mkongomani, kwa nini wakongomani hawana pamoja sawa vile makomunote yote? Ba Nigeria, ba Somalia beko na mkubwa yabo na wanamuhesimu na wanaendelea na wanareponde ku government ya hapa vizuri hapa South Africa. Sasa kwa kuangalia community yako haina pamoja, ni kwa sababu ya nini? No, hii mimi nakoka super na habitude ya kuambia batu. Ona community yangu ya Shiba Congolais tunakosa umoja juu iko na facteur tatu. Facteur ya kwanza ni pauvreté. Facteur ya pili atukubaliane. Facteur ya tatu hatuna esprit moya. Donc atutembe pamoja. Sasa ile umaskini unaongelea ni umaskini waaje utafikia hatua watu au wafikie kudirenir pamoja? Unaona umaskini ukishakuwa na jalousie envers ndugu yako, pale ni pauvreté una créer. Donc ukisha créer le pauvreté hakuna gisi mnaweza kutanana pamoja mko hata na idée. Pale au taki hata idée juu ile yote niona ni pauvreté na kwa na pousser batu basiungane, kila mtu akuwe njia zake. Sasa unaongelea vipi kwa communauté la congolaise ya kwanza ilikuwa hapa? Ex, unajua kama la congolaise ni kalaka pa Durban? La congolaise ilikuwa hapa Durban na tulikuwa na yakuye, mais ça ile virus ya pauvreté likia ingia. Manake en fait congolais ni mtu kwanza mwenye kwake na reconnaître présence ya mwenzake. De kama communauté na chagula huyu ndio leader, inabidi ule leader mko namsikiliza hata kama anakushinda, unamshinda miaka, mais communauté ilishamchagula ule ndio leader wenu, inabidi mnakuwa namsikiliza. Sa leader akitoa loi hivi, unaleta loi zako hivi, pale amutaelewana na mwezi ongoza communauté. Juu leader naye akishakuwa abamuelewe, itakuwa ata-influencer kesie na ekule banakuwa pamoja, nakuta inakuwa probleme ya franga.
tunatombe tena kwa ile pauvreté na kisha hakuna communauté inaweza endelea. Bon, la communauté congolaise ya hapa hivi ilianza kutumika, unawaza walikuwa natumikia vizuri ama vibaya ama walikuwa no nini? Unaweza kutamka communauté congolaise yenye ilishaka kuwa hapa, hakuna communauté congolaise ishatumika mzuri juu ingekuwa communauté inaweza tumika mzuri kama leo kuko progression, ni hakuna progression juu hayatumikaka mzuri. Sasa ni wa president wangapi walishapita pa kile kiti cha communauté congolaise nyo na wajua? Jusqu'à maintenant president mmoja ndio ashakapita kwa ile kiti. Palikuwa fujo tu ya election ya kuchagula mwingine mtu mataasime ile presidence ya kukatoka desordre mpaka kukakuwa madivision, inakuwa injo ya communauté congolaise Lingala, injo communauté congolaise Swahili ya kisha pale akukuwa unité ya réunir communauté congolaise. Ilikuwa nani yule alikuwa pale president? Kulikuwa mtu Let's Shako alikuwa ni parti moja ya Baswahili. Kulikuwa mwingine president Yoto naye akajitia mu parti ya Lingala, ikakuwa sana kwa sababu ni maparti mbili ya parti ya Swahili na parti ya Lingala. Sasa ukileta communauté congolaise haiko tena parti ya Congo, inakuwa division ya Congo. Ndio maana kwa kata kabla ya nani marehemu Shako akuwe president wa communauté, nadhani kulikuwa president mwingine kabla ya marehemu Shako, kulikuwa marshal papa marshal ndio alianzaka na ile. Ndio nikwambia communauté sasa ilianzaka beba liharibishaka ni beba lianzaka mwanzo tukunkwaka progression paka sasa kama communauté congolaise ilianzaka renye na kama leo kushakuwa progression ya bien. Sasa wewe kama mtu wa Kivu na uko msema Swahili na Shako alikuwa pale, unaweza kujua nini Shako aliweza kufa kifo cha Shako? Shako alikufa basi kudanganye, walimpa sumu basi kudanganye. Kifo iliumbiwaka na Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe, na yule mwenye atakuwa na témoignage ya kifo mwingine, manake yeye ndio baulize, manake iko na témoignage ya kifo. Ndio ukikufa manake ni decision ya Mungu. Juu mtu anaweza kupatia sumu na kama haiko wewe kukufa hawezi kufa. Watu ngapi bashapigwa masasi na hawakufa. Watu ngapi wanachomekewa biso hawakufa. Alikufa ni mapenzi ya Mungu. Exe, unajua mu communauté congolaise kama muko na constitution ama muna na constitution? Utayua constitution ya communauté congolaise kama banakuwa na marenyo banakuwa yini. Abiko yini constitution utejua hai. Sasa mu tribi yako kule natoka muba nani Sud Kivu. Exe, muko organize, muko na president wa Sud Kivu hapa Durban. President wa Sud Kivu haiko, na kila communauté iko na president wao. Sasa vile Bashi biko na president wao, Barega biko na president wao, ni mie president wa Barega. Wewe ndio uko pale president wa Barega. President wa Barega, Bamushi biko na president wao, mage biko bien organisé. Sasa bilikuwa ye mutenda aje kwenda kupresenter province yenu ku niveau ya la congolaise muzima? Kandida wenu mutatuma ku la congolaise mu election prochaine, au moment amuna organiser, mutajiorganiser aye na mutamuvote aye kumselo ile matribi yenu muko nayo. Tunasema hivi, après ile division communauté congolaise ilikuwa kama moya, wakati yenye vie Marechal iko president ilikuwa kama moja. Wakati vie Marechal balideside kumtoa juu ya Kiswahili, kukakuwa parti mbili. Sa parti moja ikakuwa ya Baswahili, parti ingine ikakuwa ya Bakinoa. Sa juu bapate juu election zifanyike bapate president, ikakuwa kwa nguvu kidogo. Na parti ya Bakinoa aisikilikaki tena, na parti ya Baswahili aisikilikaki tena. Na ndio maana mimi constant yangu naweza soutenir kila mtu wote mwatakiaka na idea ya kufanya rassemblement wa Congolais bote kwanza, bila kusema injo la Congolais, maki tous les Congolais. Sa mukishokwa pale mnawapatia idea moja pale mwele ile idea unapana, ndio mtapata na promesse ya kusema kama tunaenda na election au tukutane tena nyingine reunion moja au mbili tatu, juu tu decide kisi tunaweza pata leader umoja mwenye atashimamia communauté congolaise ya hapa Durban.
Bo, tunaona kama we ni kiongozi kweli wa tribi ya Barega. Nadhani unaweza kuwa na plan moja hivi fulani kufatana njuu ya administration ya la Congolaise itumike hapa. Unafikiria je, unaweza kuwa na proposition kani kwa kuweza kupropose ba communauté congolaise ya itumike mzuri hapa? Kitu moja mimi nasema hivi, unaona maana yote tulishakaishi hapa Tirba. Kitu moja mimi naomba na Wakongolais tuchanger mentalité. Tukichange mentalité yetu tutaorganize communauté moja itakuwa très solide kushinda ta ba Nigérien, ba Camerounais, ba Libériens. Ile communauté zote nakoka invité parmi ma réunion hapo na mimi nasikia hiyo wanasemaka sionaka communauté yenye biko ini. Si tunaonaka biko ini juu atuko ini. Mais il faut ko inviter pale ndio one kama abana iniso. Asante kabisa. Congolais a changé mentalité yake. Na changer mentalité yake. Ba organiser mi peke niko na capacité ya kuita ba Congolais bote hapa kwa Tirba. Ba ungane fasi moya. Na ndawapatia sujet tatu baongele kisha bafanye réunion hata 10 fois. Bako nafuatilia zile sujet juu avec ile sujet tatu. Batayua nini na nini na nini ya kufanya. Pale mwa zile sujet tatu, kila sujet moja itakuwa na 10 questions. Bakiulizana zile ma question batapata ma réponse na zile réponse zitafanya fondation ya communauté moja, na ile fondation ya communauté ikishakuwa pale communauté va décider tufanye election, tutafute mwenye atakuwa leader wa hii communauté bila kutia lugha kabila au nini. Jumi ukiniambia niko kabila gani, mimi nakuona kama uko enemy. Jo kinita Mswahili, kinita Mungala ule, Muluba ule, nani ule, uko enemy na hauna progression mvia. Maana yake wewe uko tajari, unaweza kama wakisema Wakongole wote wakutanike, uko tajari kwa kuita Wakongole wote na kuleta sale na kila kitu kifanyike. Kutanisha kama sitaweza bote 100%, 75% batafika. Asante kabisa. Unaweza kusalimu moyo yako ya mwisho ama sauti yako ya mwisho kwa Kongomani na kwa jamaa yako? Mena souhaiter hii année ya 2016 ikuwe année ya changement de mentalité à tous les Congolais. Juu 2016 ni année ya promesse. Na ule mwenye atapenda ajishuke. Juu kukuwa na itikana njo inafanyanga communauté yenyewe. Juu mcommunauté mko batu nyingi tofauti. Kila mtu kuna na kazi yake inabidi afanye. Utakuta kuko ba cleaner, kuko ba secrétaire, kuko ba administrateur, kuko ba caissier, kuko ba département ziko mingi. Na ndio nafanya mtu mmoja. Meshibo tuko tuna idée moja. Sa mutribi yako etanke leader. Ba jeune muna ba encadrer je muko na ba contrôler mzuri ex unajua mutribi yako muko ba jeune ngapi banaendelea kwa masomo na maoption ya masomo beko na fata na benya baende kwa masomo na munawashauria nini kwa sababu ya future ya pays. Mwenye aende kwa masomo mimi sabi leader wa Barega. Mwenye aende kwa masomo na tunakuwa na delegation yenye inakuwa naenda nazunguka ma compagnie fulani kuwatafutia makazi kwa okipe. Surtout mwaima aneze zinakuya ba jeune yote bebu nakuya kwa kuna mwenye kuna idea ya kuendelesha masomo. Kila mtu na besoin ya maisha yake sasa. Banakwambia wanavataki tena maisha ibakie pale. Irudie nyuma. Kila mtu kuna besoin ya maisha yake yende mbele. Anataka ao akienda kwa masomo nani atamsupporter kwa masomo vitu hivi. Ndio maana tukacreate commission moja kwa watafutia makazi. Mimi mwenyewe kwanza mimi nawafundisha makazi. Mimi niko mwalimu wa sudi, électricité, menuiserie, plomberie, karo ya ile en general ni kazi ya mikono. Mwangle wanataka boiler maker. Sasa jina yako ya asili ni nani kwa sababu unaita Isambia Bita? Pita. Antuka aksanti ndugu Pita. Tunakupigia aksanti kwa wakati wako. Nashukuru sana bwana journalist kwa wakati yako. Asante. Merci beaucoup. Unasikia vile unasikia pauvreté inarudisha nini ba Congolais, division inakuwa na majelasi na vitu kali.
Hatukubakiria pale, tulienda tena tunatembea tulienda kuta garçon mwingine manake jeune Kabamba na yeye vraiment adi eko contre munasema o Baswahili Bangala no bale beko nasema Swahili katikati hapa. Kabamba ni originaire wa Kasai na anaongea Swahili na anasema je mumfuate na yeye pole usikie vile anasema mwetelea bashani. Mimi jina yangu ni Pepe Kabamba, ndio jina yangu ile. Ulitokea Congo province fasi gani? Mimi nitoka Lubumbashi. Nilisaliwa Lubumbashi. Ndio pale mimi nilikomea. Mimi nitokea tena pale Lubumbashi. Okay. Sasa depuis kuya hapo ulikuwa anekana? Mimi nilikuwa hapa depuis 2010. Sa depuis ulikuwa hapa 2010 uliweza kukuta communauté congolaise iko organize hapa? Bon, ilikuwa organize mais mwi wakati mbele mimi kunaona kuma desordre sana shiona tena vile vilikuwa. Sama desordre gani? Bon, hakuna tu ordre sama tunaingia kwa reunion kuongea ifo kuwaza tutafanya nini. Zamani vilikuwa hapo mwi wakati tena shiona tena. Bon, sa wewe uko na proposition gani ku ile madesordre nyo naona munaweza kupitia solution gani mkwe organiser sawa sawa na ma communauté ingine, par exemple ba Nigérien, ba Pakistanais, ba Burundais, ba Rwandais beko organiser na beko na di présenter kuma réunion ya ma gouvernement en place beko na leader wabo moya, pourquoi pas nyi ba Congolais amona na leader moya? Ile ni question mzuri sana, asante sana mbele kuniniza ile question. Mimi tafuta kuonesha bandugu yetu problem nini, il faut tuangalia mbele a partir ya pale ba Nigeria. Ba Nigeria beko bien organisé. Kama banakuwa banapata problema banalifua tukeda. Beko nikala pamoja fashi moya bana trouver solution, mais mushiba Kongomani hakuna. Na mie kila siku mimi kunadiliza biko nafika hivi che haina mzuri sana. Parce que tuku vraiment aba banikala huko aba banafanya hivi vraiment haina hatuna together. Kunakuwa problème aba banafanya biabo aba banafanya biabo hatuna tu vraiment biko na déranger sana. Selon mie mu akili yangu mu roho yangu samwe mimi kunikala mimi kunawaza sana biko na déranger sana. Ça vile mwe ba jeune. Mu futur yenu muko na raisonner die jo ya la congolaise kwetu en vide. Mbele kwanza mimi kuna lomba mbele bandugu yetu bingine bakingari ba jeune sans mie. Il faut kulipeleka mbele kwa masomo, kuprofiter sana hapa South Africa. Il faut kuingia mbele mu masomo, kupata mbele kitabu. Unaona unapata certificat, ile itasaidia parce que tunaiwa anytime mkini yetu itakuwa mzuri. Huku ni kwa benyewe. Il faut kutosha distraction parce que mimi naona bandugu yetu bingine banakuya hapa South Africa banajiperdre mu mapombe banamuke banini, mtu anajiperdre, hakuna tena kuwaza ulisaba famille kutongo, hakuna tena kuwaza vile na somewhere vya bina mzuri. Niko nasaidia bandugu yetu bingine bakingari bakuya fo kuprofiter kama kuna wakati possibilité iko kuprofiter sana kufunde kwa masomo yo kitu moja kiloko kitaweza kusaidia mvia hapo. Bon, unawaza ke la congolaise hapa banaweza kufanya bya kweli election na mupate president mwenye muna chakula mweye? Bon, tutaweza kufanya vile parce que yuko mzuri sana kufanya vile. Il faut tuingia mwereno tutakula mtu moya ataweza kusaidia kama en cas de problème ataweza kusaidia mbele hiyo bien sana. Sasa hivi hakuna nani president mutengia je mutabifanya je huku na idea gani ya kuweza mudireunir na mukupate president moya atapresenter communauté yenu? Bon, ça va. Ile mimi kunasema hivi mimi kunaonesha bandugu yetu problème ni nini, il faut shipote tukwa mbele pamoja tuingia mwereunion tuongea après tutachakula president ule kila mtu anapenda kwa president. Parce que mie shitaweza kusema mtu fulani anakuwa president paka shibote tungia mwereunion tuongea nini après tutachakula president kila mtu anapenda ule president ndio tutaweka atakuwa president. Sasa we hapa unekalaka kuna kusanika mu province kan pase balisema kila bantu bakusanike mu province yabo kule balitoka d'origine, wewe unaingiaka huko province kan? Province a partir ya Congo unaingiza hapa mzuri. Hapa mimi kunaisha hapa Dirba, mimi shina huko Dirba, mimi kunaisha Mushilanga. Ndio kule mimi kunaishi. Exe mu organisation amuna na organisation yote ya provincial parce que banasema ba leader batatoka mu chaque province.
ya Congo sevi bote beko hapa, kama uko wa Kasai na province ya Kasai, kama uko wa Katanga ma province paka vile ex njo selon vile balidere yenu beko na proposer. Selon weye unawaza je? Bon, vile mimi kunawaza, mimi nasema tutaweza kukamata tu mtu banatosha province fulani, banasema ule ndio leader. Tunaangalia tena province nyingine banasema ndio leader. Tunaangalia ma province yote ile bale mtu banatosha ule moya pale tunabachanga. Sasa mubale bote ndio tutachakula mtu moya atakuwa leader. Ex, kama kunaonekana president mwanamke habitakuwa mzuri au habitakuwa mbaya? Selon mi vraiment mwanamke hakuna, il faut kutafuta mwanaume. Mwanamke vraiment ni mbaya sana parce que mwanamke beko namdirije kwa bwanake. Sasa habitakuwa mzuri, faut mwanaume. Parce que tunaona banaume abaweze depuis année Congo ba Congolais balikuwa hapa abaje organiser hata. Ni mpaka banaume. Ex shuno na basud africain banamuke beko très forte, mais comment ça nani mwanamke congolaise awezi kupita pa pouvoir na kudirige? Bon, il faut kuyua mbele mwanamke. Biteza kufanika, mais il faut kuyua mwanamke kani mbele tutaweka. Merci beaucoup. Bozola natozaka na katikati ya emission tu, katika emission yetu tuko naendelea entre temps autre kidogo tu. Musike mbele publicité kidogo na tutafuatilia après kidogo. Je vous envoie mes salutations.